माशाल्लाह खूबसूरत बकरी आ रही है एक बच्चे के साथ, पता कर लेते हैं। और इनके नीचे नर मादी है, एक बच्चा था या दो तीन थे, और सारी बात भाई से पूछेंगे। बाकी वीडियो के साथ जोड़ के रहना है। अगर इसी तरह की बकरियां आपको काफ़ी चेक करवानी है, अगर इसी तरह की बकरियां जो भी मेरी वीडियो के अंदर पसंद है, जल्दी जल्द व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट सेंड करें। अगर मंडी में नहीं सेल होंगी तो आप दोस्तों को मिल जाएगी। बाकी भाई से बात करते हैं। इनका दूध भी आप चेक करें, अच्छा खासा दूध है माशाल्लाह से, और माशाल्लाह वीडियो के साथ चेक करें। और काफ़ी बकरियां इसी तरह की चेक करवानी है माशाल्लाह। बच्चा भी इनका चेक करें, खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। सलाम लोग भैया, भैया नर है मादी इनके नीचे? मादी है। मादी एक ही बच्चा था या दो तीन थे? नहीं एक था। क्या डिमांड करो? 65,000 फाइनल क्या हो जाएगी? फाइनल हाँ ना? हाँ। 55। ये दांतों में क्या है? दांतों में 6 दांत है। 6 दांत। दूध कितना देती है एक दिन का? दूध बच्चे से अलावा दूध देगी? 1.5 किलो बच्चे के अलावा। बच्चे से अलावा माशाल्लाह 55,000 डिमांड कर रहा है। बकरी आप चेक कर सकते हैं, बड़ी खूबसूरत। इनके नीचे फीमेल है माशाल्लाह से। इसके अलावा ये आपको काफ़ी बकरियां चेक करवाते हैं। 4 बकरियां आ रही है खूबसूरत से, और टैडी देसी बकरियां। पता कर लेते हैं ये जो है ना कितने दिन के बाद बच्चे देगी, दांतों में क्या है। ये 4 बकरियां फाइनल कहाँ तक देनी है माशाल्लाह। इनमें बिल्कुल तैयार बकरियां हैं। और बाकी सारी बात मालिक से करते हैं। वीडियो के साथ जोड़ के रहना है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान ये कितने दिन के बाद बच्चे देगी जी? दांतों में क्या है? क्या डिमांड करो? फाइनल क्या हो जाएगी? 50,000। 3-3 4-4 बच्चे देती है। 50,000 डिमांड कर रहा है इस 4 बकरियों की। अगर आपको कारपे चाहिए कार्गो आपको मिल जाएगी। अगर आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, एक बार खुद आएँ। मंडी आपके सामने डाउन जा रही है, काफ़ी बकरियां चेक करवानी है। वीडियो के साथ जोड़ के रहना है। और ये भी 2 बकरियां देसी आ रही है, पता कर लेते हैं। और ये गब्बन है या दूध वाली है। और माशाल्लाह सारी बात मालिक से करते हैं। बकरियां आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत बकरियां हैं दोनों। और बाकी भाई से बात करते हैं। इनका दूध भी आप चेक कर सकते हैं, और बाकी इनका भी आप चेक कर सकते हैं। सारी बात भाई से पूछेंगे माशाल्लाह। बकरियां खूबसूरत बकरियां हैं दोनों माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया। ने गब्बा ने दूध वाली है, क्रॉस नहीं हुई? नहीं क्रॉस। दांतों में क्या है? दांतों में 4 है। क्या डिमांड करो? डिमांड 90,000। फाइनल क्या हो जाएगी जोड़े की? फाइनल 80,000 में मिल जाएगा। 80,000 का जोड़ा माशाल्लाह। ये भी आप चेक कर सकते हैं। खूबसूरत बकरियां हैं देसी, और दूध वाली बकरियां हैं। क्रॉस भाई कहता है नहीं हुई। बाकी प्यार मोहब्बत मौके को बरकरार देंगे। इससे अलावा भी आपको काफ़ी बकरियां चेक करवाते हैं। और ये भी माशाल्लाह 4 बकरियां 4 बच्चे, ये भी आपको चेक करवा देते हैं। खूबसूरत बकरियां, और एक एक के हवाने भी आपको चेक करवाते हैं। अच्छे खासे हवाने हैं और माशाल्लाह सारी बकरियों के। और एक इनमें कमोरी है, मक्खी चीनी है, और देसी बकरियां हैं। और इनके बच्चे ये 4 खड़े हुए हैं, एक एक ही बच्चा है माशाल्लाह से। बाकी भाई से बात करते हैं। और इन नर मादी है, क्या डिमांड कर रहा है, ये फाइनल कहाँ तक देनी है। अच्छा खासा दूध है, देसी बकरियों के बड़े फ़ायदे होते हैं। गर्मी सर्दी जहाँ भी रखें कामयाब नस्ल है। अस्सलाम वालेकुम भैया। ने इनके नीचे एक एक ही बच्चा है, नर है मादे हैं? नर बच्चे हैं सारे? 3 नर 1 मादी। दांतों में क्या है? दांतों में 4 और 6। क्या डिमांड करो? 55,000 मांग रहा है फाइनल। 45,000 में 3 नर 1 मादी और एक एक बच्चा। 4 बकरियां टोटल माशाल्लाह। इसके अलावा भी आपको काफ़ी बकरियां चेक करवाते हैं। वीडियो के साथ जोड़ के रहना है। ये भी 2 बकरियां तैयार आ रही है माशाल्लाह से। पता कर लेते हैं कितने दिन के बाद बच्चे देगी, दांतों में क्या है, ये फाइनल कहाँ तक देनी है माशाल्लाह। इनका हवाना भी आप चेक करें। और दूसरी ये भी बिल्कुल फुल तैयार है माशाल्लाह से। और बाकी भाई से बात करते हैं। देसी बकरियां दोनों खूबसूरत माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। कितने दिन के बाद बच्चे देगी? 2 कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद। दांतों में क्या है? क्या डिमांड करो? 50,000 फाइनल कहाँ तक देनी है यार? फाइनल की है तो आखिरी लगा 50,000 1 रुपया गाड़ना देगा। अच्छा 50,000 से भाई कहता है कम मैं 1 रुपया भी नहीं देगा। और ये बकरियां आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत तैयार बकरियां हैं दोनों माशाल्लाह से। इसके अलावा भी आपको काफ़ी देसी राजनपुरी ब्लॉक चेक करवानी है। वीडियो के साथ जुड़ा रहे। और ये भी 3 बकरियां आ रही है देसी बकरियां, एक बच्चे के साथ। और ये वाली एक बच्चे के साथ है, बच्चा इनका ये बैठा हुआ है माशाल्लाह। बाकी पता कर लेते हैं भाई से। और ये जो है ना दांतों में क्या है फाइनल, ये कहाँ तक देनी है। 3 बकरियां, एक बच्चे के साथ 2 बकरियां गब्बन है माशाल्लाह से। खूबसूरत बकरियां हैं तीनों। बाकी भाई से बात करते हैं। अगर आप कारोबार करने के लिए लेना चाहें, ये आपने शौकिया तौर रखना चाहें, तो ये ज़बरदस्त आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और जल्द ही जल्द देरा गाजी खां की मंडियों का रुख करें। पहली बात तो ये है जो आप खुद हैं या कोई अच्छे बंदे से रब्ता करें। मंडी हर रोज़ की होती है, मुख्तलिफ जगह पे होती है।
تاکہ ریٹ بھی اچھا ملے، جانور بھی اچھا ملے. السلام علیکم بھائی جان، گبا نے کھا لی ہیں کس طرح ہے؟ بھائی دو گبن ہے نا، ایک پھالا لا ہے. اچھا ایک بچے کے ساتھ، بچہ نر ہے مادی ہے؟ نار ہے بھائی. کیا ڈیمانڈ کرو تینوں کی؟ اکا کا کروں بھائی؟ ایک گال 1.5 لاکھ فائنل بتا دے. فائنل فائنل ہاں 45 دے پٹھا. 45 ہزار میں ماشاءاللہ 2 بکریاں گبان، ایک بچے کے ساتھ، دانتوں میں 4 دانت بتا رہا ہے ماشاءاللہ. خوبصورت بکریاں ہیں. یہ بھی 3 آپ چیک کریں. یہ بھی ماشاءاللہ 2 بکریاں، 2 بچوں کے ساتھ، ایک اکیلی. پتہ کر لیتے ہیں اور اکیلی کی کیا ڈیمانڈ ہے یا بچوں والے کی کیا ڈیمانڈ ہے. ان کا دودھ بھی حوالہ چیک کریں. اور یہ بکری 2 بچوں کے ساتھ، بچے بھی خوبصورت ہیں، بکری بھی دیسی ہے، خوبصورت بکری بڑے حوالے کے ساتھ. باقی بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام بھائی جان 2 بچوں والے کے ساتھ نارے مادی ہیں؟ مادی ہے بھائی. اچھا یہ دودھ والی ہے گبان ہے؟ دودھ والی ہے بھائی. دودھ والی ہے. کیا ڈیمانڈ کرو جوڑے کی؟ جوڑے کی ہاں 1,30,000. فائنل کیا ہو جائے گی؟ فائنل 1,30,000 پیار محبت ہوگا؟ ہو جائے گی، مشکل نہیں ہے. فائنل بتا دیں. 1,10,000. 1,10,000 میں ماشاءاللہ جوڑا. ایک مکھی چینی اکیلی بکری اور 2 بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ. باقی اس سے علاوہ آپ کو کافی بکریاں چیک کرواتے ہیں. اور یہ بھی 2 بکریاں آ رہی ہے ماشاءاللہ سے، ایک گبن تیار اور ایک بچے کے ساتھ ماشاءاللہ. ان کا حوالہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ دوسری کا بھی حوالہ چیک کریں. بالکل یہ والی تیار ہے، یہ ایک بچے کے ساتھ. ان کا بچہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بچہ ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ دودھ والے کے ساتھ، یہ والی کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور یہ ماشاءاللہ گبن تیار ہے. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان یہ گبن تیار کتنے دن کے بعد بچے دے گی؟ 2-3 اچھا یہ والی نارے مادی ہے. کیا ڈیمانڈ کرو جوڑے کی؟ فائنل کیا ہو جائے گی؟ 1,30,000. پیار محبت ہوگا؟ پیار میں بات جب یہاں پر پہنچیں گے موقع کے اوپر 1,20,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے موقع کے اوپر بھائی کہتا ہے پیار محبت. 1,30,000 کر رہا ہے اور بھائی کہتا ہے موقع کے اوپر پیار محبت ہو جائے گا. ایک گبن تیار ہے ماشاءاللہ سے، ایک جو ہے نا ایک بچے کے ساتھ ہے. اور یہ بھی تیار بکری ان کے پاس ہی کھڑی ہوئی ہے، بالکل تیار. اور یہ بھی چیک کرواتے ہیں بھائی سے. اور یہ جو ہے نا کتنے دن کے بعد بچے دے گی؟ فائنل یہ کہاں تک دینی ہے؟ خوبصورت بکری ہے. بھائی جان ان کی کیا ڈیمانڈ کرو؟ 65,000. فائنل کہاں تک دینی ہے؟ فائنل 55,000. دانتوں میں کیا ہے؟ دانت میں 4 دانت ہے ماشاءاللہ دانتوں میں، اور بالکل تیار. 55,000 ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک بچے کے ساتھ ماشاءاللہ، 2 بچوں کے ساتھ، باقی گبن بکریاں. یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں، بھائی سے بات کرتے ہیں. ویڈیو کے ساتھ جوڑ کے رہنا ہے ماشاءاللہ. بالکل تیار بکریاں بھی ہیں ان میں. یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے ساری بکریاں بالکل تیار. یہ ابلک والے 2 بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے. باقی سارے بات مالک سے کرتے ہیں. ان کی کیا پٹھے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ یہ بکری 2 بچوں کے ساتھ، باقی یہ بکریاں گبن تیار بکریاں 5 بکریاں. یہ ٹوٹل 6 بکریاں ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم بھائی جان ان 6 بکریوں کی کیا ڈیمانڈ کرو؟ 6 کی ڈیمانڈ 65,000 ہے. وہ 5 گبن ہے؟ ہاں 5 گبن ہے، ایک جو ہے نا 2 بچے ہو جائے. اچھا کیا فائنل کیا ہو جائے گی؟ فائنل 55,000 ہو جائے. فائنل 55,000. اگر لیں گے تو پھر اس کا حساب الگ ہے. 6 اچھا کا ریٹ ہے. اچھا 6 کا ریٹ بھائی کہتا ہے، اور ایک ہی ساتھ ہے 55,000. اگر ان میں 1 یا 2 لیں گے تو ان کا ریٹ ان کے مطابق ہوگا. اس سے علاوہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں. اور یہ بھی ماشاءاللہ ایک راجن پوری کے اندر آ رہی ہے، پتہ کر لیتے ہیں. یہ گبن ہے خالی ہے، دانتوں میں کیا ہے، یہ فائنل کہاں تک دینی ہے؟ خوبصورت بکری ہے. ان کا پیٹ بھی آپ چیک کریں، پہلے سوئے کے اندر ہے ماشاءاللہ سے. خوبصورت بکری ہے اور ان کی آنکھیں بھی آپ چیک کریں، گلابی بھی. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان کتنے گبن ہے خالی ہے؟ گبن ہے بھیا کتنے مہینے کی؟ 3 مہینے کی. کیا ڈیمانڈ کرو؟ ڈیمانڈ 50 کرا ہے. فائنل کہاں تک؟ 45. 45,000 ماشاءاللہ سے. 3 مہینے کی گبن ہے، خوبصورت راجن پورے کے اندر آتی ہے. اور یہ بھی ماشاءاللہ 3 بکریاں آ رہی ہے، دیسی بکریاں خوبصورت. پتہ کرتے ہیں یہ گبن ہے یا دودھ والی ہے، دانتوں میں کیا ہے. یہ فائنل 3 بکریاں کہاں تک دینی ہے؟ اور ماشاءاللہ سے باقی بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان گبن ہے دودھ والی ہے؟ دودھ والی ہے. دودھ والی. دانتوں میں کیا ہے؟ یہ دھندی ہے، چوکیاں ہیں. اچھا 2 دانت، باقی 4 دانت. کیا ڈیمانڈ کرو؟ منگیا 35. فائنل کہاں تک دینی ہے؟ 30. 30,000 میں ماشاءاللہ. یہ بھی بکریاں دیسی دودھ والی، اور بھائی کہتا ہے اچھی چیز ہے. منڈی مہنگی ہے سستی ہے، کس طرح جا رہی ہے منڈی ہوں اچھی جا رہی ہے، پہلے سستی تھی. اچھا ابھی مناسب یا مقصد ہے؟ مقصد نارمل منڈی جا رہی ہے. پہلے بھائی کہتا ہے مزید سستی تھی، ابھی جو ہے نا آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے. اور ریٹ 30,000 ان 3 بکریوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی آپ کمنٹ کے اندر آپ رائے اپنی لازمی دینی ہوگی، منڈی کس طرح جا رہی ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک تیار بکری آ رہی ہے دیسی میں، خوبصورت بکرے. پتہ کر لیتے ہیں، پہلے سوئے کے اندر ہے ماشاءاللہ.
तैयार बकरी है बिल्कुल। पेट भी आप चेक करें, 2 से 3 बच्चे देगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये कितने दिन के बाद बच्चे देगी? ये 10-15 दिन के बाद दांतों में क्या? तो मैं अभी जल्दी हो रही है। 2 दांत हो रही है। क्या डिमांड करो? डिमांड 70,000 फाइनल कहाँ तक? 55,000। 55,000 माशाल्लाह से 2 दांत हो रही है, खूबसूरत बकरी है माशाल्लाह से। और इसके अलावा भी आपको चेक करवाते हैं। और ये भी 2 बच्चों के साथ आ रही है, एक राजनपुरी के अंदर बकरी। पता कर लेते हैं इनके नीचे नारे मादी है, क्या डिमांड करे, ये फाइनल कहाँ तक देने। अस्सलाम वालेकुम भैया, नारे मादी है इनके नीचे? नर मादी बकरी। दांतों में क्या है? 2 दांत। क्या डिमांड करो? फाइनल कहाँ तक? 55,000 की 2 बच्चों के साथ माशाल्लाह से ये बकरी आप चेक कर सकते हैं। खूबसूरत बकरी, बकरी दांतों में 2 दांत। और ये भी 2 बकरियां आ रही है खूबसूरत अबलग प्रिंट के अंदर, देसी बकरियां बड़ी खूबसूरत है। पता कर लेते हैं ये गब्बन है या दूध वाली है। एक तो बिल्कुल तैयार लग रही है, एक दूध वाली लग रही है। बाकी भाई से बात करते हैं, वो दोनों बगैर सिंगों के अंदर खूबसूरत बकरियां हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया, ने गब्बन है दूध वाली? एक गब्बन एक दूध वाली। एक गब्बन एक दूध। दांतों में क्या? 4। क्या डिमांड करो? फाइनल 80,000 फाइनल 80,000 लास्ट। मंगा के हक मंगता 1,20 है, फाइनल 80,000 का जोड़ा। ये वाली दूध वाली, बाकी वो दूसरी जो है ना गब्बन तैयार। इसके अलावा भी आपको चेक करवाते हैं माशाल्लाह से। आजकल मंडियां आपके सामने मुनासिब जा रही है। अगर आप खरीदारी करनी है तो बकरियों का रेट बड़ा मुनासिब जा रहा है, क्योंकि कुर्बानी का सीज़न है। और इसी वजह से हर बंदा बकरे या मुंदरे खरीदारी कर रहा है। बकरियों का फ़िलहाल रेट मुनासिब जा रहा है।